Magla se povlači u šumu, odakle je i došla. Od rane zore sam u bašti, biljke su hladne, tako da se malo teže radi. Jesen je stigla u naše bašte i jako volim jesen. I ovo je upravo ono vreme kada je potrebno da se organizujemo i da lagano sređujemo svoje bašte, naročito vi koji imate velike bašte. Tako da ćemo u ovoj epizodi da govorimo o tome kako ostaviti zonu za brzi uzgoj, kako pripremiti gredice za proleće, leto, jesen i zimu, a o zimskim permamodelima već imate jako mnogo epizoda i trebalo bi da razmislite o tome da ih posejete i posadite ako već niste. Jutro sam u bašti kako bih napravila organizaciju zimske zone, zone proleća, leta i jeseni i zone za brzi uzgoj. A evo imam i odličnu pratnju. U pitanju su Milja, Pavle i Marko koji su prvi put u bašti, što znači da su se ovi mladenci baš oslobodili, tako da u današnjoj epizodi imamo još 3 asistenta. Bilo je veliko nevreme i oborilo je puno biljaka, a mnogo nosača je palo, ali je to jako dobro zato što sve ove biljke koje su pale su s razlogom da pokriju gredice, što znači da upravo ova gredica treba da bude pokrivena. Ovde je mnogo kalijuma, azot i kalijum dominira i ovo se čuje Pavle koji inače stalno mjauče. A ovo što možete da vidite jeste magla koja pada po biljkama. U zoni smo zimskih gredica i te zimske gredice su uglavnom već posejane i posađene. Ono što sam od jutros uradila jeste priprema nove zimske gredice. Vidite izvađen je ovde krompir, u pitanju je podzemni permamodel koji ću sad nadograditi, imam sadnice cvekle koje ću da ubacim, imam sadnice kupusarica koje ću ovde dodati, lukove, jesenje kulture. Dakle, ono što je vrlo bitno da ovih dana završite svoje zimske permamodele, završavajte pre svega jesenju, setvu i sadnju jer sve noći su hladnije. Vidite kako ovdje sve niče, noći su hladnije i biljke će sve sporije da klijaju. Ono što želim da vidite je avgustovski krompir koji je cvetao, julski je zaista dobro rodio, provjeravala sam jutros, ali ovo je avgustovski krompir, cvetao je, još uvek nemamo najavu mraza, pa eto, navijamo ovdje za ove lepotane da stignu. Mislim, stigli su svakako da budu radost, ali evo vidjet ćemo da li će stići da budu hrana. Ako ne budu hrana meni, bit će hrana ovom permamodelu. U svakom slučaju, sve je energija i sve je život i ono što iz tla dolazi, tlu se i vraća. Najlepši prizor u ovoj sezoni, da me ne čuju ostale biljke, su upravo ove kupusarice. To je rezultat epizode šta sadimo u hladu. Ovdje su bili krompiri koji se nisu proslavili zato što ih je zec grickao. Tu su na nekoliko kućica 5 rodili krompiri, ostalo je, kao što sam rekla, Gavrilo odradio svoje. Mahunerke su na nekoliko kućica dale plodove, ali i tu se Gavrilo pokazao kao kralj, king of my castle. Ali ono što Gavrilo nije dirao jesu kupusarice. I uvek govorim kako nas uče po tim crtanim filmovima da zečevi prvo jedu kupus, hoću vidjeti kako su nemirne moje mačke. Ali vidite, zečevi uopšte nisu dirali ovaj kupus. Ono što je ovdje najzanimljivije je da je ovaj permamodel postavljen na ledini. Oni koji prate moje profile vidjeli su da sam već o ovome pričala, ali ovo nije objavljeno na YouTube kanalu. Dakle, ovo je ledina gdje je postavljen permamodel iz epizode šta sadimo u hladu i volim bih da vidite na kojoj poziciji je postavljen, zato što ove kupusarice i rastu na ledini. Ovdje nije došlo do neke velike humifikacije tla, odnosno omekšavanja tla, zato što
je ovo tlo, treba će mu bar 2 godine da dođe do nekakve promene, odnosno da ja mogu ispod ovog permamodela da bukvalno ubacim prst i da posadim nekakvu biljku. Ovdje govorimo o isključivom nadzemnom permamodelu koji daje vrhunske rezultate. A ovo jesu vrhunski rezultati zato što je ovaj nadzemni permamodel jako dobro uhranjen, pa onda imamo, vidite, kupuse koji rastu, razvijaju se. Ovo je brokula, evo imamo kupuse koje se glaviće, ovo je prokelj kome se posebno radujem, keljovi koji su postavljeni sa ove strane i salata koja je već u fazi cvetanja, u pitanju delisir, salata koja je ovdje ubačena da bi na miru mogla da cveta. Što znači da stvarno nema izgovora, sve oko nas može da bude mesto proizvodnje hrane, samo je bitno kako ćete da usvojite svoje permamodele, kakvi su uslovi, zato pogledajte epizodu nadzemni i podzemni permamodeli, koji zapravo je ta epizoda osnovna lekcija za narednu sezonu. Sada ću da izvadim kućicu jednog krompira na travi pa da vidimo šta smo u ovoj sezoni uradili po tom pitanju. I ovdje vidite šta radi Gavrilo. Hrani se mojom blitvom, ali zapravo ko kaže da je ova blitva uopšte moja i da su ove salate moje? Ove salate su zajednički, jer ovaj prostor pripada i meni i Gavrilu jednako. Svako ovdje radi svoj posao. On brsti, ja sadim, osjećam se kao dobar domaćin, zato što je svako biće u mom okruženju nahranjeno. Da li je lepo da jedna mačka sedi na zimskom brzom uzgoju? Da li je lepo da jedna mačka sedi na rotkvicama? Hajde da vidimo kako se rotkvice odnose spram te činjenice. Milja je još uvek mala i nije naučila da rotkvice ne vole kad mačka sedne na njih. Krompir na travi je baš u travi, pustila sam da preko njega poraste i kopriva, nana, preslica, sve su to zapravo resursi koje ću pomešati sa ovim kompostom koji ostaje iza krompira na travi. Neću još uvek da vadim kompletan krompir zato što se cima tu negde još uvek zadržala, to ću za nekih 10 dana. Došla sam samo da vidim kakvi su ovdje rezultati i da izvadim eventualno jednu kućicu, pa ćemo sada zajedno da vidimo šta smo uradili ove godine kada je u pitanju krompir na travi. Evo ga. Evo ga. Vidite. Aha. Ha, kako je lepo. Ovo su vam ovogodišnji rezultati. Ovo je jedna kućica, vrlo sam zadovoljna. Ja sam inače ove sezone kasnije ubacila krompir na travi, tako da on bi vjerovatno i više od ovog dao po kućici, ali prosto je puno posla bilo sa svih strana. Evo ovdje imamo još. Vrlo sam zadovoljna. Evo i neko se nahranio, što je tako bitno. Biti dobar domaćin. Da vidimo kako je ovo dobro. To mi treba sada za permamodele. Vidite kako je lepo. Evo jedna kućica, krompir na travi, sezona 2022. Pošto imate rezultate od prošle godine, što znači definitivno najuspešnija metoda za proizvodnju krompira koja vas neće namučiti, a koja ujedno vama i proizvodi materijal za nadogradnju sada permamodela za narednu sezonu. Sada postavljamo projekte za narednu sezonu i sada je važno da imamo dovoljnu količinu
materijala koji je ovako polurazgrađen, što znači pun mikroorganizama, kako bismo imali uspešnu narednu sezonu, a ovo je moj obrok danas. Mislim da sam zaradila doručak kod sebe, još uvijek je magla, sve jako hladno, ubrala sam blitvu da pripremim doručak, ostvarujem komunikaciju s mačkama, posebno s Miljom, ona pokazuje da će biti dobra baštovanka. Znate, sve moje mačke me uče da mjaučem, ali negdje sam pročitala da kada mačka počne prati do bašte, onda je znak da ostvarujemo neku bolju komunikaciju, pa sam jako srećna, sad se osjećam kao da smo se nekako povezale, jer do sada sam samo ja mjaukala. Da se vratim na ovaj praziluk. Ovaj praziluk je ubačen između batata, to je u nekoj epizodi urađeno, ovdje je cvekla, vidite kako se dobro slažu batat i cvekla. Znači, to hoću da vidite kako drugari ovdje rastu i batat je posađen na krevetima za batat. Postoji epizoda, mnogo je lak uzgoj batata na tim krevetima, zato što su oni inače permamodeli koji su postavljeni za batat na vrijeme i onda oni imaju idealnu ovdje situaciju, idealne uslove za rast. Vidite kako možete jako dobro da kombinujete biljke. Ovdje je još jedna cvekla, ovo stvari više sam cvekli tu postavila, tu se nalazi paradajz, on je samonikli. Ako ne stigne da sazri, bit će, pravit ćemo slatko od njega. Slatko od zelenog paradajza je nešto zbog čega treba da nosite kilo više u sezoni. Evo, praziluk je zaista dobro napredovao. Evo, ja ću sad ovaj jedan da uberem, da bih napravila doručak. Naravno da je to zimski praziluk i da će on tu rasti još dugo. Evo, komorač odlično raste. Sam permamodel njega treba da preraste trava, kao što vidite, jer treba nam mnogo materijala sada za ove permamodele. Morate da znate da je bila sušna sezona, da nema sena i da vama jedini zapravo resurs jeste trava koju imate. I sada hoću da izvadim batat, iako mu je rano i ne znam, hoću uspeti ovako da ga izvadim, jer evo imam ovdje. Evo ga, odličan. I ono što je dobro, lako se vadi. Vidite, mislim, uopšte mi ne treba nikakav alat. To je ono što mi je uvek smetalo kod batata u humkama zemljanim, je da moram da koristim alat da bi ga izvadila i to mi je zaista problem, jer on onda ode stvarno u nekom svom pravcu. Evo, kao što vidite, mislim, ja sam ga jednom rukom izvadila iz permamodela, kreveti za batat, i ono što sam dobila jeste kompost. Uvek mislite na narednu sezonu. Sezona bi trebala da vam pripremi narednu sezonu. I uvek govorim da je svaka sezona igra šaha i da ono što radite sada zapravo će biti kruna naredne sezone. Sad ću ja sebi da pripremim batat, ima ga ovdje još, ali ću to da izvadim obema rukama. Moja šaka otpora za danas, batat koji je s lakoćom uzgojen, s lakoćom izvađen, i sve ovo je resurs. Čitava njegova cima koja još uvek zdrava ide u obrok, jer njegovi listovi su vrlo zdravi, od njih pravite sve obroke jednako kao što radite spanać. Pritom se može napraviti čaj, a osim toga i tekuće biljno đubrivo ili nadogradnja permamodela. Danas će sve ovo da bude moj obrok. Mnogo sam ponosna na ovaj batat koji je uzgojen baš s lakoćom. I na mom stolu veliki otpor, sve ono što sam ubrala jutros, doručak, ručak, resurs. Oko mog stola mačke, buduće baštovanke. Oko nas još uvijek magla koja se ne povlači. Još uvijek je jutro, što je velika radost. To samo znači da ću još mnogo toga moći da uradim u ovom danu. Ja sam svoj prvi obrok zaradila, morat ću da zaradim i ručak i večeru.
Pitajte se uvek šta niste uradili, ne šta ste uradili, nego šta niste dovoljno uradili da bi ova planeta bila bolje mesto. Moj doručak je gotov. Pržene u voku boranije, blitva, praziluk, batat, pablino. Inače su pržene boranije divne. Predivne, probajte, samo ih stavite u vok. Inače, ovde moram malo da se nasmejem na komentar jednog mog prijatelja da sam majstor do zdravog napravim nezdravo, ali zaista ja sam ovo sve zaradila. Ja sam sada završila nadogradnju jednog podzemnog permamodela. Ovde je izvađen krompir, kao što sam rekla, i iskoristila sam ovaj kukuruz da napravim ogradu ivice ovog permamodela kako bi ga lakše nadogradila. Vidite da svuda koristim kukuruze kao nekakvu vrstu okvira. S obzirom da je podzemni permamodel, ovde ide uslojavanje za podzemni permamodel, postoji sistem uslojavanja koji je objašnjen upravo u toj epizodi. I ovaj permamodel će uglavnom da primi sadnice. Primit će sadnice lukova, kupusarica, rotkvi, rotkica, salate, cvekle. Imam još uvek sadnice cvekle. Ali ono što je ovde najvažnije je da odvajamo zimsku zonu. Novo projektovanje biobašte podrazumeva dakle zimsku zonu gde će se energija baštovana usmjeriti upravo u tu zimsku zonu. To zapravo vama olakšava da ostatak bašte pustite, prosto pustite da završi svoju vegetaciju, pustite da raste, da podivlja, da imate jako mnogo materijala, jer čime ćete vi formirati svoje permamodele ukoliko nemate baš niti jednu divlju biljku. Dakle, kompletan sastav će ući u permamodele i sada je vama bitno samo da sebi olakšate. Vi ste došli sada do faze kada treba da usmerite svoju energiju u ovom pravcu. Ovaj pravac trenutno vas treba da raduje. Treba da raduje džungla u bašti, jako mnogo kultura, biljaka, treba samo da berete i da se radujete kad trava buja. Nemojte na to da gledate kao na haos, jako je bitno na to gledati kao resurs. Imali smo vrlo tešku sezonu, dolazi se do sena teško, cene su visoke, prema tome sve ovo što imate u svojoj bašti, a ona se prostire tamo daleko, je resurs za kreiranje permamodela. Sama zimska zona se deli na dve. Zimsku zonu koja se konvertuje iz jesenjih kultura u zimske i onu zimsku zonu u kojoj imamo spoj jesenjih i zimskih kultura. Mi se upravo nalazimo na takvoj zimskoj zoni. Ovdje je 5 gredica koje su kombinovane. Ja sam sadila i čisto zimske kulture, ali sam ubacivala i jesenje kulture. I jesenje kulture završavaju svoju vegetaciju i ovdje ostaju zimske kulture. Ali na početku imam permamodele s jabukama koji su predviđeni za zimske permamodele i upravo na sebi imaju jesenje kulture koje će završiti svoju vegetaciju i primit će čiste zimske biljke. Šta su čiste zimske biljke? To su vam salata Nansen, zatim ozimi lukovi, u pitanju je crni i beli luk koji ćemo posejati. Tada više ne možemo da sadimo kupusarice, možemo da sejemo blitvu koja će hibernirati, ona prosto neće dospevati za berbu kao što je i ovaj jesenja blitva. I ono što je najvažnije od svega, imat ćemo tu Nansen zimsku salatu koja može da izdrži niske temperature. Zbog toga je vrijeme da vam dam bitan savjet da posejete Nansen salatu koja izdržava ekstreme i da se pripremate za novembarsku sadnju. Ono što je sada važno je da sve ovo što buja i raste u vašoj bašti treba da bude jedna velika radost, jer kao što sam rekla, sve je to resurs. Evo pogledajte ovdje, spuštena je, odnosno vetar je oborio čičaku, ovdje imam puno kosmosa, sve ću to sada da oborim i da uslojim
ovaj permamodel, da ga nadogradim i to će biti jako dobar mineralni sastav za narednu sezonu. Čekam da ove boranije završe svoju vegetaciju zajedno sa paradajzom i ja ću sve to da oborim, da pokrijem ovaj permamodel. To će biti odličan sastav. Dakle, sve te biljke su izvor azota. To je najvažnije od svega, da prvo prepoznajete resurse, da učite koja biljka u sebi sadrži, koji mineral, dakle, kakav je resurs u vašoj bašti, kakav je mineralni sastav vaše bašte. Jer svaka ova biljka zapravo jeste resurs. Pa i ovaj zimski permamodel, zapravo ovo je iz epizode šta sadimo u julu, on je mešovitog sastava i kada ove boranije završe svoju vegetaciju, ja ću imati toliko mnogo materijala da popunim ovaj permamodel koji je, iako bio visok tada, ako pogledate epizodu znaćete da je bio visok, on se sada spustio, što vam govori da itekako bića i mikroorganizmi jedu. Dakle, sve ono što im se stavi od organske materije, ta bića jedu. Ovde će ostati blitve, kupusarice, neće ostati čak ni cvekle, ni lukovi, niti će ostati ove salate, jer ovo nisu zimske salate. Dakle, ja ću ovdje da napravim konverziju iz jesenjeg u zimski permamodel. Šta je vama još bitno u jednoj biobašti? Bitno je da odvojite gredice za brzi uzgoj. Dinamika na gredicama za brzi uzgoj bi moralo da bude dinamika 7. Dakle, ovdje pričamo o najjačoj dinamici, ali zato pričamo o manjem broju gredica za brzi uzgoj. Taj broj gredica ne bi trebalo da prelazi 30%, dakle u nekoj prosječnoj bašti samo 4 gredice za brzi uzgoj. Da biste napravili 4 gredice za brzi uzgoj, potrebno je da znate modele za brzi uzgoj koji su izbačeni na YouTube kanalu, jer u okviru projektovanja biobašte mi radimo tačan raspored biljaka koje u sebi sadrže dovoljnu količinu sadnica i dovoljnu količinu hrane za tu početnu sezonu. Smena kultura na njima je vrlo dinamična, sami modeli za brzi uzgoj mogu da umore baštovana i zato je bitno, jako bitno da je njihova doza ograničena. Da biste uopšte mogli da organizujete svoju baštu u pravcu brzog uzgoja, potrebno je da odredite te gredice i da te gredice pripremate poslednje u nizu u ovoj sezoni, jer je bitno da te gredice za brzi uzgoj toliko buknu, narastu, da imamo toliko materijala na njima i da sa njih poslednje skidamo taj materijal, radimo permamodele i njih pripremamo za narednu sezonu. Jedna biobašta bi morala da bude spremno platno do početka februara. Zato je važno da sa pripremom vaših biobašti uđete upravo sada u proces konverzije. Ono što je najveće bogatstvo jednog biobaštovana jeste veliki broj sadnica. Da biste imali uvek dovoljan broj sadnica, kao što to ja imam, potrebno je da pratite YouTube kanal, jer u svakom momentu tamo delimo savete šta i kako da posejete neke kulture kako biste bili kreativni. Jer evo ja imam ovdje sadnice salate, rotkvica, cvekle, crne i bele rotkve i kupusarice. Ja imam pred sobom platno, imam boje i mogu da budem vrlo kreativna, dovoljno da ubacim još lukove. Ja imam jednu zimsku jesenju gredicu koja će biti zaista funkcionalna i jako dobro organizovana. To samo znači da je potrebno da se prate signali, jer kada dođete na platformu putem projekta, tada na prvim konsultacijama ja se suočavam sa činjenicom da nemate ništa od tih sadnica i onda moramo prosto da hvatamo krivine, kako se to u narodu kaže. Još jedna zimsko-jesenja gredica je posađena i ovdje možete da vidite jedan rasprskavajući sistem sadnje. Rasprskavajući sistem možete da radite onda kada imate sadnice. Kada imate seme, mnogo vam je lakše da radite pravolinijski.
Evo pogledajte šta sam ja sve ovdje odradila. Radila sam kombinacije bukvalno u grupama. Kupusarice koje će ostati do naredne sezone, cvekle, salate, rotkvice, rotkve. Sve je to ukombinovano u nekakvim grupama. Cilj je da jesenje kulture završe svoju vegetaciju tamo negde u decembru mesecu i da se ovdje odradi smena kulture, jer i za druge kategorije plodoreda, a sve ove jesenje kulture su druga kategorija plodoreda, može ponovo druga kategorija jer permamodel je dobro uhranjen. Ono što je osnovna poruka ove epizode je sljedeće. Ako želite da napravite biobaštu sa permamodelima i u sistemu ovakve konverzije, jako je bitno da to radite sada. Kada se u aprilu odlučite za permamodele, tada prvo nemate dovoljno materijala i tada imate veliki problem jer se neće odraditi konverzije i vaši permamodeli će zapravo zaživeti tek tamo negde u jesen. Zato je potrebno da upravo iskoristite jesen koja je blagodarna, jesen koja daje toliko mnogo materijala i da isplanirate svoju prvu biobaštu u skladu sa principima motivacionog baštovanstva. Sada ja redom obaram sve ove kulture kako bih kreirala svoje permamodele. Evo pogledajte, ja sam potpuno izdvojila jednu zimsku zonu. Jedna zimska zona se nalazi na kraju bašte, a druga na samom početku. Što znači da će moja energija da bude usmerena u dva pravca, a ne rasejana širom bašte. I konačno da razbijemo tu misteriju oko uzgoja celera. Celer se vrlo lako uzgaja, samo je potrebno da u decembru počnete sa setvom, negujete sadnice, ubacite ih u permamodele, samo u permamodele, bez neke posebne nege, imate upravo ovakve primjerke. Dakle, samo zapratite kanal i svi savjeti se daju pravovremeno. Ja ću sada da izvadim još par sadnica za svoje prijatelje. Vrhunski primjerci celera iz bio uzgoja. Kao što sam rekla, vrlo ga je lako uzgojiti, samo što svi vi krenete mnogo kasno sa setvom celera, jer celer se seje u decembru, a ne u martu ili čak u aprilu. Tada neće stići. Ja sam ove sadnice bukvalno samo ubacila u permamodele s jabukama, zalivala kao i ostalo. Dakle, ništa posebno, jer kažu za celer potrebno puno vode, ne. Kada su u pitanju permamodeli s jabukama, oni sami hrane i obezbeđuju dovoljnu količinu tečnosti. Ostalo je još puno celera, a to kako sam posadila celer možete upratiti u više epizoda. Prvo šta sejemo u decembru, a drugo permamodel 8 kada mi je pomagao mali Konstantin, a ovo sada ide mojim prijateljima. Ponosna sam na ovaj učinak. Proizvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsurd. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je višestruko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate šta jedete i dali ste svoj doprinos u čuvanju planete. Na kanalu vas učim kako da to uradite, kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanje o resursima je vaš uvod u nezavisnost. Zapratite kanal.